مستير الله. يسمع لي. سمع علي انت ጥበብ ተዝሓልፈኒ ፅቡቅ ነይሩ ንእሽተይ ናይ ግሩፕ ስራሕ እዩ ዘለኹ በዚ ናይ ትምህርቲ ايش ሰምዕ ወዳዓተ اوه عمو خيكون هنا ولا سياس قال له مثلا اها نو بقى ما انا اساياس نخيد اساياس. يا ريت ادعم قاك يكون أنا توهي بدي شغل خطوة حبوس ايش من 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 توايم من يتواهن كنا ارجلنا الرسول لنا بدن بمر اساياس ده بل فرست ليدس نيد أي ندا أدا وا أقدمنا كونيرنا ده حريت تصبي مستير صراحة هو الدغل تفلك اسكبلو انتي بحال كوينو دحان كنفتن شراي لاسون أقدمه بمجمرتا كاب مسوعتي تأزازي عبي كم زبهال السيلة تزي كوينو عبيت ليك عونت ممهران عبوتات كساب دياقونات نفعت اللغمو جن ካብ ተባሃልኩ ጥራይ በቃ ትእዛዝ ተኣዚዘ ክናገር ክፍትን ማለት እዩ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ እሺ እምበር እታ ቀዳመይቲ ሕቶ በኣ ክጅምረ ኣቦና እኳ ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆም እዮም ንምድጋሙ ዝኣክል እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ እሺ እምበር እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ቋንቋ ይሓምም እዩ ይመውት እዩ እንተኢልና ግእዝ ኣበየናይ ደረጃ እዩ ዘሎ እያ ሕቶ ነዛ ሕቶ እዚኣ ክምልሳ እንድሕር ኮይነ ቋንቋ ግእዝ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቤተክርስትያን ጥራይ ምሕፃሩ ካብቶም ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ጥራይ ተሓፂሩ ከዓ ምትራፉ ቋንቋ ግእዝ ዝዛረቡ ሊቃውንቲ ግእዝ መምሃራን ጥራይ ከም በዓል እሳቶም ከዓ ሊቃውንት የነታ መርጌታ ድጓ ዝተምሃሩ ኣቋቋም ዝተምሃሩ ሓዲሳት ዝተምሃሩ ቅኔ ዝተምሃሩ እዚኣቶም ጥራይ ብዝግባእ ንመዛረቢ ይኹን ንመራዳድኢ ይጥቀምሉ እንተዘይኮይኑ ንመምሃሪ ብዝግባእ ነቲ ቋንቋ ክፈልጦ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ድዩ እንድሕር ኢልና የለን ኣብዚኦም መምሃራን ጥራይ ተሓፂሩ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዘለው ኣገልገልቲ ካህናት ይኹኑ ዲያቆናት መምሃራን ወንጌል አንድምታ ዝተምሃሩ እዚኣቶም እውን እተን ዝተዋሃብኦም ትምህርቲ ንቅዳሴ ንመዝገብ ሰዓታት ስብሃታት ማለት እዩ መልክዓ መልክዕ ኢለን ዝተዋሃብኦም ወይን ከዓ ዝተምሃርዎን ናይ ግእዝ ቋንቋ እሰን ኮይነን ካብኡ ሓሊፉ ግና ንሓድሕዶም ብግእዝ ምርድዳእ ተበግሶ የለን ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ መወዳእታ ዋላ ብምእታዊት ክንሪኦ እንድሕር ፈቲና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን እዘን ክልተ ኣሕዋት ኦርቶዶክሳውያን ዓቕሚ ብዝሒ ህዝበን እንድሕር ሪእናዮ ብዙሕ ብምዃኑ ግን ክንደይ ካብዚኦም ብምእታዊት ቋንቋ ግእዝ ይዛረቡ እንድሕር ኢልና ዋ 0 ገለ ኢልና ኢና ክንትምኖ ንኽእል ብሓፈሻ እዚ ካብ ኮነ ህዝብና ኣብ ግእዝ ዘለዎ ፍልጠት ይሓምም ዲ ዘሎ ግእዝ ይመውት ኢልና እንድሕር ኣብ መወዳእታ መደምደምታ በፂሕና ወላ ሓንቲ መልሲ ከማን ካባይ ትፀበዩ መይቱ ተቐቢሩ እዩ ግእዝ ኣቦና ቁሩብ ብትንፋስ ሂቦሞ ነይሮም ሓሚሙሎ ኣብ ዕቤት ትንስእ ኣሎ ብሉ ነይሮም ፍፅም ዕቤታ ይርአየ ዓብ ነይሩ ዕቤቱ ግን ባይታ ዘቢጡ ተቐቢሩ እዩ ልክዕ ከምዚ ጎይታ ክትንስእ እዩ ሳልሳይ መዓልቱ ትንስኤና ንፅብያ ዘለና ኣይሆብ ትንስኤ ናይ ግእዝ ከርኤና ከምኡ ኢለ ዝድምድማ ማለት እዩ ዝሕቶ እዚኣ ብርህቲ እንድሕር ኮይና ኣብታ ካልእቲ ሕቶ ክንሰግር ማለት እዩ ቋንቋ ይዓቢ ይንእስ እዩ እንተኢልና ግእዝ ኣበየና እዩ ዘሎ ቋንቋ ይዓቢ ይንእስ እዩ እንተኢልና ግእዝ ኣበየና እዩ ዘሎ እሺ
هو حجي ቋንቋ بعالم درجة كرأ كله حدش كوس كله يعب خمزلو تردى نرئي نعزبنا مالت مست زمن زخيد إذا خنبل كلنا جن كاب حجنا يتقانقوا زي فرس نرئينا بنوع الإنجليش نقوله فرنسا نقوله بزح ببعينته قانقاتات مالتي أبجيز جنا نحنا سأن أفلتونا إذا قانقوا حصر كوينو درود كوينو بس مغنيات زي ينقص يعبي كنبلو نخلينا تايدا عبت زلوا خمت بوتاتنا ملكوعت حزوم زقدفلنا زصنحلنا كم زلوا تقميتو بقى انتي مقبله اب بتخرسيان تحصيرو تاريخهم شنو لنا لك كمزي نبعل ديناصور حجي تاريخهم نفلطينا نسمعنا نيروم نخبال حجي ابيت مذكر قلمل اند حركتك او تاريخناتهم قالت تصنحها እዚ ቋንቋ እዚ ከዓ ልክዕ ኣብ ቤት መዘክር ተቐሚጡ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ውሽጢ ቤተክርስትያን ኣሎ ንብሎ እንተለና በቃ ከም መዘክር በቃ ግዕዝ ከም ኣብ ቤት መዘክር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ በቃ ይዓብሎ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ዙርያቶም ዝጠቐስናዮም እቶም ሊቃውንቲ ኣብኦም ጥራይ ተደሪቱ ብምትራፉ ይዓብሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምዕባለ ዝበሃል ገለ ፍርያት ክትርኢ ከለኻ ገለ ውፅኢታት ክትርኢ ከለኻ انت زي كوينو زي جئز يعبلو دي ينقص كنبلو عب بوتو تقميتو قالو إلنا انت دمنا يحيش كلام سغمان على أبونا سلامة انت زي تقاقي مالت ابتي جئز فيدلات بقداماي بيت جئز تراي نيوري زبال حجب برهان اندعر كوينو ب ر ه ن خمزي نيرو مثلا انت زي تقاقي جئز دحر إيقن ناتو ملك عزو بزسفح منقدي كمزي تقرنيا كاب بغساب مودعتا بشوعة سايز بتصح لك قزدما كمزو خخون كيلو كمزو بمخالو هافتام قانقوا قز انكولوغن لك سأن تتقامي سأن دما مسواتي جيرو أبز بتصح نخي بتصح بحاتيرو بزح تسقامات فتيرو أبز ساعات زدما أبز أبوت الله بقى يعبلو ينس الله كمان كاين بلوكو حدا عبيد كريكا خلو عبو خلو ندحر قالو كقولو رئيخا ينس الله تبلوها قل أبدلوه بقى أبتزلوه عبو نيرو أبتزلوه الله بقى بزي وعلى حدا كستاي مغوار بحاتيرو يعبد يزنس نخملس عند حركوينا بقى أبتزلوه تقميت الله بتخرسيان كالوت بتخرسيان كالوت قانقاتات لك نوعل تجري نوعل تجرينيا كأو خوص خلو معرخنا يسفح فيهم عبيهم نريا منا جئز جن أتبو ناي كله قانقا جن أبتزلو تحاتيرو تعرفون كبل إفتو مالتي تخالي تحطو نزيئات مثل أبتاسال سيتي حطو مثل نسجرما صور مثل نقريت وقت أم بترسيان زلت صراحكم قربت قرر راسك بين الله إشي حزبنا جئز بزي مفلاتو ليكاونت ديوم تحتتي ويس حزبي مالت ليكاونت ديوم زي مهارو ويس حزبي ومهارونا زي بلوم ردت تحركوينا تحتو أبتا ملسغن أتو أبزو غين زرد أنا بخلتي وغنو كوا انت خونه تتسقم اتزعابي تسقم قنا ناي ليكاونت تسقم إيو تزعابي تسقم ناي ليكاونت تسقم ليكاونت حج خنبل كلنا بملؤم مراحت بتخرسيان كاهناتهم دياقوناتهم كساب سباخا قبائهم مالتي زوم ليكاونت زياتهم منالبات أب إثيوبيا ناي جز بيت مرتي يهلو يخون اللغة ينتا خمان بجئز كمرق سلوزبولنا أقاتامي كالي حاسيبا نيرة جن إثيوبيا أخستاكي قبرا فتنين كم دلوا بيت مرتي من البات هاب إثيوبيا نايجز بيت مرتي خهولي يغيلي اللغة مغنياتو قال قولعت جئز كزاربو خاات سمعو ميخا بجئز اناتهم هاروخا زعابيهم دمسلو حجيس بيت مرتي خم دلوس يترتري أب إثيوبيا مالتيو بعدنا إرترا خريقو كلو خجنا نايجز بيت مرتي قالو إلي حاسبني ولا قال لي كاونت جئز يلن يتأفع له خبلو تسمعو ميخا أب قال يوتيوب يرأنيرا نبعل ينتا هنوك إرترا
بزعبا تصقم ناي جئز معرخ نداي كستاي كوين خمزة اللو يزارب سمعيمي ات أبو تقرنيا زغونا جئز جن يوج هيكاي كنت قوملو زقبانا عبيت خرسيان تحاتي روز ترفي قدلت كامنو من الزبل كمل سندحر كوينا جن ات بيت خرسيان لك سرعاتو حيزو نتوم تمهارو كم توم تمهارو دي كنا زمهارو ساعات ملكة ملكة مزقب إني أقوقام دقوة نهزبون قداسة خفلت اتتصوت زبلو خردو انتحر كوينو دياقون تنسؤلة صولت كبل كله اكزيو تساهل نقبل كله تهزبي سلام لكلكمو كبل كله مثل منفسك زبلو خردو انت كوينو انت واحد كورسات ديو تمرت ديو كوهابو يقبع نيري من البات حاد خلت بتخرسيانات هيبا يخونا بحفشا جن اتتصقم كاب حلوه قدام يتحتاتي ولده كهنتيو اتهزب غا اتم ولده كهنت አካሎም ክሳብ ዝኾኑ እቲ ህዝቢ የዝብለለኹ እቶም ህዝቢ ኸ ወልደ ክህነት አካሎም ክሳብ ዝኾኑ ግዕዝ ንኽመሃሩ ግዕዝ ንኽፈልጡ ክሓቱ ይግባእ ነይሩ እዩ ኣብዚ ክንርስዖ ዘይብልና ሕጂ ሓንቲ ነጥቢ ኸውርድ እየ ኣብዚ ክንርስዖ ዘይብልና ርእሲ መን እዩ እግሪ ኸዓ መን እዩ ምርዳእ ከገድሰና እዩ ርእሲ መን እዩ እግሪ ኸዓ መን እዩ ምርዳእ ኣዝዩ ከገድሰና እዩ ከምቲ ርእሲ ንእግሪ ዝእዝዞ ርእሲ ውልደ ክህነት እንድሕር ኮይኖም እግሪ ድማ ህዝቢ እዮም ከምቲ ርእሲ ንእግሪ ዝእዝዞ ድማ ውልደ ክህነት ናይዚ ጉዳይ ተሓተት እዮም ኢለ መደምደምታ ብኽእል ማለት እዩ እንድሕር ውልደ ክህነት ከዓ ናይዚ ጉዳይ ተሓተቱ ኮይኖም እጃሞም ክፃወቱ ይግባእ በቃ በዚኣ ክድምድማ ሳልሰይቲ ሕቶ ነዚኣ ትመስል ተመሊሳ ክትከውን ተስፋ ገብር ኣብታ ራብዒቲ ሕቶ እንድሕር ከይድና ሊቃውንቲ ህዝቢ ንኸይፈልጥ ንግእዝ ሓቢኦሞ እዮም ዝጥቀምሉ ዝብል ኣባህል ኣሎ ሓቂ ድዩ እዚኣስ ወላ ኣይ ክብል ኣፍቁድለይ ምክንያቱ ሊቃውንቲ ደኺሞም ኣየዝተምሃርዎን ንምባል ተመራፂ ኮይኑ ይስማዓኒ ሊቃውንቲ ደኺሞም ዳ እምበር ሊቃውንቲ ሓቢኦሞ ንእትብል ግን ብመሰረቱ ኣይቅበሎን እየ ምክንያቱ እቲ ዘመን እናማዕበለ ምስ መፀ እቲ ቋንቋታት እናሓየለ ከዓ ምስ መፀ እቲ ዓለማዊ ቋንቋ ነቲ መንፈሳዊ ወይንከዓ ስጋዊ ቋንቋ እናሓየሎ መፅዩ ቤተክርስትያን ስለዝተመላለስካ መንፈሳዊ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ግእዝ ተዛሪብካ ማለት መንፈሳዊ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ንምንታይ እዮም ክሓብዎ እዚ ኣንጻር ተልእኽኦም አንጻር ማዕሩጎም ኢሌዝ ክብል ዝደፍር ማለት እዩ ሃይማኖት ንኸይ ዓቢ ህዝቢ ንኸይ ምዕብልሲ ዕድሜኦም ሙሉ ኣብ ገዳማት ኮይኖም ዝተማሃሩሉ ትምህርቲ አንጻር ንዕኡ ምክንያቱ ህዝብን ተፈሊጡ መጻሕፍቲ ክፈልጥ እዩ መጻሕፍቲ ተፈሊጡ ካብ ምንፍቅና ክድሕን እዩ ካብ ምንፍቅና እንተድሕኑ ከዓ ነቲ ናይ ድሕነት መንገዲ ሒዝዎ ኣሎ ትተርፎ ሓንቲ እያ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህዝብና እንድሕር ኩሉ ፈሊጡ ናይ ግእዝ ኩሉ መጻሕፍቲ እንድሕር ብዝግባእ ተረድዩ ካብ ምንፍቅና እንተድሕኑ ናይ ድሕነት መንገዲ ድማ እንድሕር ሒዙ ትተርፎ ሓንቲ ነገር ያሳ ድማ ስነ ምግባር ጥራያ በቃ ትተርፎ ምስ እግዚኣብሔር ማለት ስነ ምግባር ጥራያ ሕጅስ ሊቃውንቲ ሓቢኦሞ ህዝቢ ንኸይፈልጦ ዝብል ጌጋ ኣባሃህላዩ ወሸለ ፈሊጥዎ ህዝቢ ድኽመት ተዘይኮይኑ ዝሓብኦ ማንም ሊቅ የለን ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ናይ ራብዒቲ መልሲ ማለት እዩ እሺ ሓምሻይቲ መልሲ ኩሉ መጻሕፍትና ብግእዝ ተጻሕፈ ስለዝኾነ ህዝቢ ክፈልጦ ይግብኦ ዶ እዚኣስ ብኩሉ ቋንቋ ከማን እወ ክብል ኣፍቁድለየ ነታ ብእንግሊሽ የስ ብትግርኛ እወ ብፍሬንቺ ዊ ቢያንስዮ ክኣብሉ እዮም እንታይ ኣሎ ዝተረፈ ባዕልኹም መልእዎ ሰብ ቻይናን ሰብ ካልእን ዘለኹም ብጣልያን ሓግዙ ቀደም ንቀደም ብግእዝ መምራት ሂወታ ብግእዝ ላይዎ ሕጅሲ ዋገይ ሰጠፈ ሞይቱ ኮይነ ሕጅሲ ብሓፂሩ
መጻሕፍትና ህዝብና ክፈልጦ ኣለዎ ብልክዕ እዚ መበለይ ከማን ነታ ነጥቢ ካርማ ስለ ደሎ ከይባዓፂሩ ክፈልጦ ኣለዎ ወሸለ ፈሊጡ ሕጂ ንኣብነት ካብ መዝገብ ናይ ቅዳሴ ወላ ሓደ ንውሰድ እሞ ንኣብነት ወላ ድሓን ቅዳሴ ማርያም እሞ ንውሰድ ቅዳሴ ማርያም ህዝቢ እንተ ዘይፈሊጥዎ ንኣብነት ሲ ጽባሕ ንግሆ ሓደ መናፍቕ እስኹም ቅዳሴ ማርያም እኳ ኢኹም ትቅድሱ ንማርያም እኳ ኢኹም ተምልኹ እንተይልወስ እንታይ ኢሉ ክምልሰሉ ፈሊጡ ተጸኒሑ ግና ኣይፋሉን ቅዳሴ ማርያም እኳ ምስጢረ ስላሴ እዩ ቅዳሴ ማርያም እኳ ምስጢረ ስጋዊ እዩ ነገረ ማርያም ነገረ መለኮት ነገረ ስላሴ ክርዳእ ዘይክእል እንተኮይኑ ንጥፍዓት ደው ድሉ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ቫይረስ ኣሎ ይበሃል ኣካላትና እንድሕር ሓደ ነገር ጎዲልዎ እቲ ቫይረስ ድሉ ፀንሕ እሞ ንኸጥቅዓካ ምቾት ባይታ ይረክብ እዚ ድማ እንታይ ዘምጾ እዩ እንድሕር ኢልና ሰኣን ምፍላጥ ሰኣን ምርዳእ ማለት እዩ እምበር ህዝብና ደኣ ግእዝ ዘብኦ መጻሕፍቲ ቤተክርስትያን ክፈልጦም ይግባእ እዩ ምእመናን ከዓ ከምኡ እንተ ዘይተማሂሮም እንተ ዘይፈሊጦም ግዳይ ኮይኖም ጥራዮም ዝተርፉ ክመሃሩ ክፈልጡ ወሸለ ከምኦም ከማና ወላ ከምቶም ውልደ ክህነት ወሸለ ከማን ፈሊጦም ጥርጣሬ ክህሉ ይኽእል እዩ ማዕሬና እንተፈሊጦም ይብል እዩ እቲ ውልደ ክህነት ይብል ኾኒ ጥርጣሬ ክህልዎ ይኽእል እዩ ማዕሬና እንተፈሊጦም ከይእሩሙና ማዕሬና እንተፈሊጦም ከይንዕቁና ይብል ኾኒ ግን ኣይብሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ብዝግባእ ዝተማሃረ እቲ ብዝግባእ ዝፈለጠ ኣየና እዩ ናቱ ኣየና ይኸዓ ዘይናቱ ስለ ዝፈልጥ ከምኡ ክብል ኣይክእልን እዩ ብሓፈሻ ግና ክፈልጡ ይግብኦም እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ተይልና ኩልና ብማዕረ ኣፍልጦ ግእዝ እንተሒዝና ከምቲ ዝበልክዎም መጀመርታ ይበቃ ልክዕ ትንሣኤ ናይ ግእዝ ምርኣና ከምቲ ትንሣኤ ናይ ጎይታ ዝረኣና ትንሣኤ ናይ ግእዝ ከዓ ምርኣና ነርና ማለት እዩ እዚኣ ድማ ናይ ቁፅሪ 5 መልሲ ነዚኣ ትመስል ኣብታ ቁፅሪ 6 ድማ ግእዝ ሃይማኖት እዩ ቋንቋ እሺ ግእዝ ሃይማኖት እዩ ቋንቋ ግእዝ ሃይማኖት ዘይኮነ ቋንቋ እዩ ቀዳማይ ቋንቋ እውን ኢለ ሓስቦኔ ግን ኣብ ገለ እዋን ስታሕቲ ይስማዕ እዩ ቋንቋ ኣዳም ግእዝ እዩ ዝብሉ ሊቃውንቲ ኣለው ግና ዝተረጋገፀ ኣይኮነን ብሓፂሩ እንታይ ክብል ዘለ ግእዝ ቋንቋ ዳ እምበር ሃይማኖት ኣይኮነን ሕጂ ሃይማኖትን ግእዝን ክንፈላለዩ ኢና ንእሽተይ ነጥቢ ክህብ ክፍትነ ሃይማኖት ካልእ መግለፂ እዩ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ብኩሉ ሓሳብካ ብኩሉ ልብካ ብኩሉ ሓይልካ ምእማን እዩ ነቲ ዘይረአ ኣምላክ ከም ዝረአ ጌርካ ምእማን በቲ ኣቦታትና ሃዋርያት ዝተማሃርናዮ እሱ ህልው ንዘለዓለም ጌርካ ምእማን እዚ ሃይማኖት ኢልና ንፅውዖ ብሓፂር ቅልል ዝበለ ማለት እዩ ግእዝ እንድሕሪልና ግና ከም ኩሎም ቋንቋታት ግራመር ዘለዎ ግስ ዘለዎ ስርዓት ቋንቋ ዝሓዘ ዘማልአ ሃብታም ቋንቋ ኢልና ተገለጽናዮ ይሓይሽ ማለት እዩ እምበር ንኣብነት ግእዝ ሃይማኖት እሞ ንበሎ እቶም ብድሕሪኡ ዝተፈጥሩ ካብ ግእዝ ዝወፁ ከዓ ኩሎም ሃይማኖት እዮም ክንብሎም ኢና ማለት እዩ ትግረ ወፂልናዮ ትግረ ሃይማኖት እዩ ክንብሎ ኢና ማለት እዩ ቋንቋ ትግረ እምበር ሃይማኖት ኣይኮነን ትግርኛ ሃይማኖት እንበልና ነርና ግን ሃይማኖት ኣይኮነን ቋንቋ እዩ በዚ እንተደምደምና ይሓይሽ ማለት እዩ ግእዝ ቋንቋ ደኣ እምበር ሃይማኖት ኣይኮነን እሺ ታሻብዒቲ ድማ ቋንቋ ግእዝ ኣባላሽኹም ኢሉ ዝቐዝፍ መልኣኽ ኣሎ ድዩ ኣሎ ክብል ዝፅበይ ደሎ ይመስለንን የለን መበለይ ግን ልክዕ ቅዱሳን መላእክቲ ቃል እግዚኣብሔር ክረግፍ ቃል እግዚኣብሔር ክጎድል ኣይደልይዎን እዮም እዚ ከዓኒ መላእክቲ ዝኣዘዝዎ ማንም ዝኣዘዞ ዘይኮነስ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ካብ ሕጊ ኦሪት ኮነ ካብ ነቢያት ሓንቲ ሕንጣጥ እዩ ዝብል ሓንቲ ሕንጣጥ ማለት ካብ ቃለይ ዝሓልፍ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ሓንቲ ሕንጻጽ ከዓ ኣብ ግእዝ ከዓ 10 ምልእቲ ቁፅር እያ ከም ዝበሃል ሓንቲ ቁፅርን ባዕላ እኩል ኣብነት ካብ ኮነት
كابتي قال أملاخ كاب نبيات كاب أوريد كاب حق أملاخ كاب قال أملاخ حنصات صفا كاب تحلف سماي مدرن كحلف يقلل بلا يزبل وانجيل ماتي واسمع راه حمشان تليو كوم يزبل جن إذا خنبل كلنا إذا زبل كو سماي مدرن كحلف قال يحلفني زبلو إذا جن نجز أين هبونينا أنت إذا نقال أملاخ بقى زي أخس مرة نقال أملاخ ده أمبر نجز يكونن نتقال أملاخ لك عبت عسرت تأزازات دلنا سم أملاح بخونتو يترعل زبل نتنك قال أملاح زبل ده أمبر ملآخ قذف تزيكوينو جئز كستاجر كايلو جن زقذف ملآخ يلا كبل يدفر مالتي أشي أتا شامنا يتدمع قانقا جئز عبن يروح حجينا نقشتي كوينو زبها الحق ديو قانقا جئز عبن يروح حجينا نقشتي كوينو زبها الحق ديو حانتو حتو اسكا حاتوكم مالت نقول لهم أب حدا فاميلي أب حدا سدرا أتبو ود 37 عمتيو أتي ودوغا أتودوغا ود 47 عمتيو إزيس كميلو خون خيل أب حدا سدرا دبل دلوهم أتي أبو ود 37 عمت أتودوغا ود 47 عمت كما يجرو يخون كميلو خون كيلو خمزي سكاز فلتا زي أخملو سلايد لما قدي مقدمنا بتملس هذا يلن ددرر يلن منال بلك ودي تودي منالبات بلكع ودو عدو تيرن بصدق يمتي هذا اللغة زيا اسكالغم ديكون عويت حتى أتي ودو ود 37 عمت أتبوها نو أتبو ود 37 عمت أتودوها ود 47 عمت إذا خميلو خون خيل كل سنبت تنسعينا خندرر دبلكم يقوم تمثلوا ቋንቋ ተቀይር ከይከውን بجيك جيز كالي تغير هلا ቋንቋ جيز ترى تغير هذا ቋንቋም ውሉድ ማለት አቦ ማለት ከይከውን أها لا أيكونن أتبوس نيشو أتي ودوغا عبيو إذا بخمي يكون خيل دحان جزي غين وسد دحان ولا كنقركم أتبو ود 37 عمت كله ميتو ترديات كنت هنا أجي أتودو عبيو نتبو أجها ولا حنتي زيارو إيتو ولا ملسة ذهب كلها تحالف كمان ردت خوينات تسمع عنه مهنياتو أتبو زبلنا يوزموت ب37 عمتو تجئزيو أتولد زبلنا يخانو على تجرنيا أنا على تجرا مالتي بحتصيرو تجرنيا قد يفنا تجرا زارب يحجي تجرا جئز جنا يزاربني يخمو أجس تزعبي قانقا جئز نكله كالو قانقاتات تم ولدات نعم كنزارب لهم كيلنا تبو توانا نجار كنزارب له زي كأننا وتم بعداوي كالوت كمسو تم ولد زمسو نعم كنزارب لهم كيلنا مالتي تبو ب37 عمتو سلازموته أتودو عبيبو مالتي بزغونه جن بتا عداميتي حتى زبلنا خوني غلي مغنياتو بتا عداميتي حتى ناس قانقا جئز حميم دي زلو ميتو تبل مساعة ما أساسالي تكون أسمع نزا حتى زيا حجي هو أنا انتهي من بالكو اتقانقا يتغيرن كم زلو ويزلو مالسي اتفيدلاسي أي نوعي حسره أي عابي أي نأسي أبتقوم جنا أبت أماناتنا انتهي بلانا لك قدم بزحي تتقامي نيرو حجينا واحد تتقامي اللو وحد بوحد كمان ازي وحد وكمتي افورقي حتى حتيد واز نبرت لك كم عمالتي نتا تنفاس زي بلا جئز تتنسى الله نبلات اللي ناس امها ابز وان زي كساب
ሃይማኖት አበው ሲንክሳር ኩሉ ብትግርኛ ክንበብ ክሳብ ዝጀመረሲ ግእዝ ኣማእሲ ሞ ትንፋስ ረኺቡ ክትንስእ ኣይክእልኒ ከም ዘለዎ ይክነብር ማለት እዩ ግእዝ ዝበሃል ቋንቋ ነይሩ ከማን ከይንብል የፍሪ እዩ أجلس بحاجيرو يعبني دولو ينقص تبناسي ينقص مبر مناس غمان أزينو إشتاي مالتي أبتاتا شعيت دما قدم بقيس تصحف قرآن نيرو يبها الحق دي زي حتى زي بخر إذنيا معناتو قرآن سخاب إعراب بعربي تصحف نيرو كبإعراب زمت ቋንቋ እንተዘይ ኮይኑ ብግእዝ ተጻሓፈሉ መዓልትን ዕለትን ወርሕን ዓመተ ምህረት ስንሲ የለን እንተበልኩ ቅድምድማ ይፈቱ ማለት እዩ ምክንያቱ የለን ከዓ ተኣምረ ማርያም ሕጂ ኣብቲ አንድምቱ ኣብቲ መጀመርትኡ እንታይ ይብል እዩ ናይ ካብ ቋንቋ ዓረብ ናብ ግእዝ ተተርጊሙ እብል ይመስል እንተዘይ ተጋገ القرآن جنا يسمعنا بحثيروس القرآن بعرب تزيكونس بجئز ولا أنت عيسى معي فلت نزاح تزيا جنا مثلا كعرب زمت بعرب كأستتر تصحف تزيكون بجئز تصحف القرآن قال له إلي قمتني حسبني مالتي كوينو أي كوينو خازم صو نجار كأيلن ولا اسك تصحفون يرون بقوله كسب قانقا زبلنا دما ሃይማኖት አይኮነን ክሳብ ዝበልና ድምጾ ነገር አሎ ኢለስ አይገብርኒ እታ ዓሰረይቲ ድማ ሓደ ሰብ ንደቁ ተመሳሳሊ ስም አይወጻሎምን ኣብ ግእዝ ግና ተመሳሳልቲ ፊደላት አለው እሞ ነናቶም ድምጺ ክህልዎም ነይሮም ዲዩ ወይስ ጽቡቕ አለው زي حتى زي أقوى بزح كستايك جيراتنيا حاسيبة تردئة أوريدة دنسية جن كم زمسلتني كابتز تردأ أقوى أقوى جئز هابتام قانق عندنا لنا يوم هابتام قانق أخساب زغونة دم لك عكمتي هابتام دخان مونر أيوم كلتي مستان قرم هذا هابتام لومي زخدنا لومي مجايز حزة مكينة نصبحيتو درجات يغيراي أسماد ما هتام نحن بقول لنا زي قام قازس وببزح نجارات كتكم نيرو ببزح كأخوم كله نيرو تبل عند حقن عند حر تقالات كأب ببزح نجارات عند حر لهجوق أخي تفكات فوريها جنا أمنت دين تقوم له بقى رايكستان جبرا آيلنا نتقوم له بصحفات جن بنت صاروا نحر كوينو جن أتي طعمه أخي قدل كأتفريها زياس بخلت يو بتحدو جن هبتا من نابلنا يوت كستاي تخوني حتى السعيقة جن بحافشها جن أوع كم دلوا تصبع الله أنت بالكو كدم دما بقى بحكيرو كم تندي حاسبيا جن كم دلوا معناته كطعمي زي طعم نجار كساب زي هالو بقى طعمه تصبع سلا دلوا جيز متنسوق رايو متنسوق ترايو زلينا دلو بيت زلوجن تعمل لومو بقى نتطعمو نستمع الرو كبل يفتو صن لكم سمعكم ني اتغورو صوم صلاتن يسمعكم حتتاتي ابز ودي له يعني لي يبال إسحاق قال يوم تسمان يبال كاليوت قال يوت عمت عم صبق قال صح بطعمي بحق حطوتات نتعليكم هجي حطو هبوة مالتي ملسو لكم قال يوت يسمع لنا رقتك اوي جينا حنت حطو سامعكم ساقايت سامعكم بحنت حطو حنت بتاز بالكاف قدامتسي قسي ميتون تقبرني الكام سمع لهم هو سمع له افرك عاود እሺ قسي ميتون تقبرني الكانير كان احنا كسو هلدنا نمهدلنا صبا ودعوة صبوا حتى يا خمل الزوالات قد صليغا ودي
ማለት እንታይ ይግዲ ንሓደ ኣብ ሓደ ሓላፊ መኹን ኣብ ሓደ ትካልካ ተምፅኦ ሕጂ ስለዘይክእሎ ነቲ ማሽናት ወይን ኣካሉ ከይጉድል ወይን ገለ ከይገብር ብጥብቂ ክስታይ ትገብሮ ወይን ከዓ ሓደራ ንኣብነት ሓደራ ናብ ሓደ መልእኽቲ ተማልኣለይ ባዚኣ ንብረት በጃኻ ኢልካ ብዙሕ ብለመና ተብፅሖ ግን ትከታተሎ ኣዚኻ ትከታተሎ ምክንያቱ ኣገዳሲት ነገር ስለ ዝኾነት ኣነ ከዓ መይቱ ተቐቢሩ መበልየ እኳ ንክስታይ እዩ ብሓፂሩ ሲ ከይደቀስና ብሓፂሩ ነቲ ሓሚሙ ንብሎ ዘለናስ መይቱ መበለይ ተቐቢሩ መበለይ ሲ ንምንታይ ከምፅእ የደልየ ክንሓዝን ብሓፂሩ በቃ እቲ ሃብታም ናይ ቤተክርስትያንና ቋንቋ በቃ ንኸነተንስኦ እንድሕር ነዲሩ ተዛሪብካ ሓደ ነገር ውይ ኣንታ ሓቂታ ውይ ሎምስ ከደንግፀካ ውይ ኣንታ እንታይ ንፅበለና በጀኹም እባ ገለ ንግበር ገለ ትብል ኢኻ ሕጂ ነዚ ንኸምፅእ ኢለ እምበር ወላ ኣሎ ብሂወት ወላ እንዶ ንበሎ ግን ኣሎ እንድሕር ኢልናዮ ኣነ ንስኻትኩምን ኣይ ክስታይ ንገብርና ኣይንብገስኒና ክስታዩ ክንገብር ኣብ ቀብሩ ጥራይና ክንሳተፍ ፅባሕ ንጎ ምክንያቱ ኣሎ ድሓን ፅባሕ ከርክበለየ ኣሎ ድሓን ፅባሕ ከርክበ ኣሎ እኳ ኢሎምና እዮም ብቀዳማይ ኣብ ቀሺ ጴጥሮስ እኳ ክነግሩና ከለው ግእዝ ኣሎ እኳ ኢሎምና እዮም ብሂወቱ ድሓን ብሂወቱ እንተልዩ ሓሚምካ ዝኸትካዮም ስመይቶም ፀንሑካ ይበሃል ሎሚ እንድሕር ተበጊስናሉ እዚ ቋንቋ እዚ ኣነ እኳ ድኹሜ ግን እቲ ብሓፂሩ ኣፈፍነት ዘለዎ በብወገኑ ንሕና ኣብ መላእ ቤተክርስትያናት ኢና ዘለና ኣብ ሓንቲ ቤተክርስትያን ነርና እንተንኾን ከማን ሽግር ምተፈጥረ ንቤተክርስትያንና ጥራይ ምኾንና ነርና ብታ ዘለና እያ ፋሕ ዝበልና ክሳብ ዝኾንና ግን ኣብ ኩሉ ዓለም ኣለና ማለት እኳ እዩ እዚ ቋንቋስ ከነተንስኦስ ካባናይ ኣይመሓለፈን ማለት እኳ እዩ ሕጂ ንኸምኡ ንኽብል እየ ኣዝየ ክስታይ ገይረ እያ እንድሕር ኣሎ ብሂወት ኢልየ ግን ፀገማት ክፍጠር ድሓን ፅባሕ ንርክበሉ ድሓን ካህናት ምስኮና ነቶም ንሕዞም ደቅና ከምዚ ንብሎም ድሓን ከምዚ ግበሩ ግእዝ ከዓ ኣገዳሲ ንብሎም ክሳብ ሽዑ ኸ እቲ ሓሚሙ ዘሎ ድኣሞ ክመውት እንድዩ እንድሕር ብትግርኛ ከምታ ዝበልካያ እኳ ፈወርቂ እንድሕር ሃይማኖት ኣበው ብትግርኛ እብልዎ እንተልዮም ቀደምሲ ሕራይ ብግእዝ ዝበሃል ነይሩ ሽዑ ድሓን ነይሩ ንበሎ ሕጅስ ብትግርኛ እንዲ ዘሎ ኩሉ ሎሚ ሕጂ ቤተክርስትያን ነይረ ብምልኣ ሲንክሳር ብምልኣ ሃይማኖት ኣበው ብምልኣ ኩላ ብትግርኛ ነይራ ተገምጢሉ ከዓ ሓደ ከዓ ሰባኺ ወንጌል ከዓ ተንስኡ ከዓ ብትግርኛ ሰብኽ ትግርኛ እንድሕር ሰብኽ ሃልዩ ሓደ ሰባኺ ወንጌል ኣብ ገሊስ ክማቐል እንተው ሓደስ ክማቐል ነይርዎ ብፍላይ እዚ መዓ ሲንክሳር ንበዓል እዚ ተኣምረ ኢየሱስ ንበዓል እዚስ መቐረቶም ከማን መቐረት ከማን ንጎድለካ እዩ ጣዕሞም ከማን ንጎድል እዩ እንድሕር ፅባሕ ፅባሕ ንብል ሃሊና ትግርኛ ጥራይ ነምፅእ ኮይና ሓንቲ ዕላል ክዕለኩም ኣጋጣሚ ሓንቲ ዕላል ዘኪረ ኣብ ሓደ ዓዲ ቁሩብ ካብቶም ህዝቢ ውፅእ ዝበለ ብናብራ ትህኪነት ዝነበረ ሰብኣይ ነይሩ ኣዝዩ ህኩ እዩ ኣዝዩ ልዕሊ ዓቐን ህኩ እዩ ውፅእ ኢሉ ካብቶም ህዝቢ እቶም ህዝቢ ግን ማርያም ትጉሃት ክነፍዑ መዓት እዮም ከምዚ ከማኻ ፈወርቂ ሓወይ ትጉሃት እዮም ቶም ህዝቢ እቲ ከዓ ከምዚ ከማይ ከዓ ትህኪት ዝበዝሖ ነይሩ ሕጂ እንታይ ይብልዎ ነይሮም ዝሓለፉ በቲ ገዛውቱ ኣንታ ስኻሲ እዛ ገዛኻ ትፀንን ኣላ ፅባሕ ንጎ ከይትፀጥፈካ ከይትፈርሰካስ እዕርያ ይብልዎ ኣብቲ ኣፍ ደገ ተኸርሚ ትሚሉ እዩ ሓላዊ ፅዱሕ ይመስል ኩርሚ ኢሉ ዝውዕልን ዝሓድር ነይሩ ብሓፂሩ ኣይኣትዋን እታ ገዛ ቃኒናያ ብምንቅጥቃጥ ያ ብገለ ብሓፂሩ ክትወድቕ ዝደልየታ ትመስል ነይራ ድሓን ኣምላኽ ኣሎ እብሎም ከዓ እሱ ሕጂ ንኣምላኽ ኣሚኑ ይኮነን ግን ትህኪቱ እዩ ኣምላኽ ኣሎ ጥራይ ይብሎም ሓደ መዓልቲ ግን ምንቅጥቃጥ ገይሩ ጎይታ ነዚ ኩሉ ኣብያት ከፍርሶ ናይቲ ሃካይ ሰብኣይ ግን ትኻቢልዋ ብኣምላኽ ኣንታ ከመይ ደኣን ኢሎም እሶም ግን ትጉሃት ስለ ዝኾኑ ነቲ ኣብያቶም ዝፈረሰ ይሃንፁ ነይሮም ድሕሪኡ ናይቲ ትህኪት ዘለዎ ሰብኣይ ብዘለዎ ዶ ካብ ኣምላኽ ኣመስጊኑ ዶ ወላ ክባራበር ክትንስእ ነይርዎ ካልኣይ ግዜ ከዓ እንታይ ክብል ጀሚሩ ዋይ ዝኣምላኽ ሲ ካልኣይ ግዜ ምንቅጥቃጥ ተዝገብር ሲ ነዚያ ገዛይ እኳ ሕብሪ ምለኸየለ ኢሉ ይበሃል ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እንድሕር ተሃኪኻ ድሓን ኣሎ ኣምላኽ ኣሎ ፅባሕ ኣሎ ፅባሕ ኣንሕና ኣለና ዲና የለናን ከማን ግደፍዎ ግእሲ ኣንሕና ኣለና ዲና የለናን መባል እዚኣ ኣብነት ኮይና ትርዳእኒ ይዕነለይ ፅቡቅ ብጣዕሚ ኢሳያስ ይበል
ፅቡቅ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብሓፈሻ ብከምዚ ጌርና እንድሕር ጀሚርናዮ ፅባሕ ንጎ ከዓ ንእሽተይ ለውጢ ክነምፅእ ስለ ዝንክእል እንቋዕ ጀመርቲ ኮና ጥራይ ስለዚ ብጣዕሚ أبزيا ፅቡቅ يونيتا ኣቀላልፃ ኢኹም هل تحطني ኣቅሪብኩም يا أخي ዘለኹም እወ يونيتا ንኢሳያስ ማለት እዩ هو مأسريا زي بالله وين كاب مأسريا تقبرها تدلي حتى لا تنابزا قطش شديشان دي هذا صبوني قال يتو أبزا قطش شديشاسي جس هايمانو دي ولا سقام قايلنا كلهم كامل يسمى بقشون عن توي تزاري مما هايمانو تايكونن يلم جز ቋንቋ ኢሎም ሕጂ ቋንቋ ተተኸውን ሕጂ ንኣብነት በቲ ዝነበሮስ ኣብ ካሪክለም እውን ማእተወ ምተምሃር ኩሉ ሰብ ምተምሃረ ከም ሳብጀክት ኣትዩ ምተምሃረ ንበልኩ እንድሕል ሃይማኖት ተደይ ኮይኑ ከዓ ጥራይ እሞ እንድሕር ሃይማኖት ኮይኑ ከዓ ኣብ ቤተክርስትያን ጥራይ ክምሃር ማለት እዩ ሕጂ እዚያስ ከመይ ኢና ክንብላ እንድሕል ሃይማኖት ጥራይ እንድሕል ሃይማኖት ኮይኑ ግእሲ ሃይማኖት ኣይኮነ እንድሕር ኣለናስ ይበለና ዶ የሎ እንድሕር ሃይማኖት ዘይኮይኑ ዳሞ ኣብ ካልእ ዘይንማር ኣብ ሳብጀክት ዘይንማር ኣብ ትምህርቲ ዘይምሃር ትሰብሲ እንታይ ይሕሚቕዎ ጥራይ እንድሕል ቋንቋ ሃይማኖት ኣይኮነን ቋንቋ ይንብል እንድሕል ኮይና ከዓሲ ኣብ ካልእ ኣብቲ ካሪክለምስ ማኣተዎ ነይሩ ሕጂ ስፋሕደ ይብለና የለን ሃይማኖት እዩ ክኸውን እንተኮይኑ ከዓ እቶም ሊቃውንትና ንምንታይ ሓሚቆም ንብል ኣለና እንድሕል ሊቃውንቲ እኮ እንድሕል ሓሚቆም ክንብል ኮይና ከዓ እኮ ወይን ከዓ ትምህርቲ ቋንቋ ኮይኑ እንተኮይኑ እምበር ንሕና ሃይማኖት ኮይኑ እኮ ኣብ ቤተክርስትያን እዮም ከዓ ክብልን ንመን ሕጂ መን ሓሚቑ ወይ መን ተሓታት ንገብሮ ዘለና ሕጂ ኣብ ትምህርቲ ካሪክለም ወይም ብመንግስቲ ዝኸውን ነይሩ ዋላስ በቶም ብሊቃውንቲ ኣብዚኣስ ቁርብ ተረዲኣትኩም ትኮኑ ባዕልኩም ብርሃቡለ መምህር እዎ ይበል በጣም ፅቡቅ ኣገላልፃ ኢኻ ገሊፅካ ዘለካ ተረዲእዎ ከውን ኢሳያስ ኣዳዳኣ እንድሕር ቁርብ ዝተያቢለስ ባዕልኩም ተብርህዋ ትኽእሉ እንዲኹም ሕጂ ሰዋት ፍርያስ የብላ ሕቶ እዚኣሲ ጠቕላላ ይከበለትና ዘላ من اللي حتى لا دازيا اب هايمانوت دي ولا اب ناي اب تخسيخ كون نير وادي اب كاريكلم مش حاجه ما هلا تغرينيا قلت له هذا لك ما حاجه قال قال حل كوين ده مش هايمانوت ركم حل ديمس او زي اب نبرت سبجكت دي اب نبرت تاكوينو ابزيا حجي صبوتي ستاين دي صبوت حتى دي بوزح هذا حسب صنيح بزعبا زيا ابوينا سينا بحصير ان ولا خال اندي قبل حسيت صنيح ግን አቦ ሲና ሳላ አቦይና ጠፊና በቃ አቦ ነቶም ዲያቆናት ከማን ማለት ወሕስ ኮይኑ በቃ እዚያ ነዚያ ቤተክርስቲያን እዚያ አገልገልታ ንህዝብ አገልገልታ በቃ እዚኦም በቃ ነዛ ቤተክርስቲያን አገልገልታ ሐሳብ ዝኾኑ ዝኾነ ነገር አይምልከቶም ነው እና በለ ዝጣበቅ አቦ ብምስአና ንዓና ዘይተጣበቀ ንግዕዝ ዝነበረ ቋንቋ አምጪኡ ዝጣበቅ ንኽርከብ ቁርብ ክብት ብላ ብዙሕ ከይዛረብ በዚያ ክድምድመ ኣብታ ሃይማኖት ነይሩ ተዝኸውን ሃይማኖት ነይሩ ተዝኸውን ከዓ ኣብ ቤተክርስትያን ጥራይ ተሓፂሩ ክተርፍ ዝግብኦ ነይሩ ዲያ ገለብ ሓፂሩ ፅብቕቲ ሳይገበርክዋን ግን ኣነ ክመሃር ከለኹ ኣብ ከረን ክጅመር ከለኹ ኣብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ከንሻ ትበሃል ቤት ትምህርቲ መሃር ነይረ ናይዚኦም ከንሻ ናይዚኦም ከንሻ ወንጌላዊት ማለት እዩ ሃይማኖት ጌርና ጸሎት ሃይማኖት ኢልና ኢና ጀሚርና ሳይን ገብር ነርና ሃይማኖት ጀሚርና ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይተረፈ ሃይማኖት ነይሩ እዩ ሕጅስ ብሓፂሩ ኣቦ ስለዝሰኣና ጥራይና ኩሉ ሲኢና ግእዝ ተሳኢኑ ኩሉ ተሳኢኑ ግን ድሓን የነታ ፅቡሮም ሳይገብሩና ዳሕራይ ወይንካ ኣሕዋት ማለት እዩ ግን ኣነ ኣቦም ብምስኣና ጥራይ እዩ ምክንያቱ ድሓን ብዝኾነ ድሓን ተረዲእኩኑ ትኮን ተስፋ ምራን የነታ ይንበር የነታ ይስምዑና እምበር እንታ እንድሕር ኣትዮም ወዳ ተወዲኡ እንዲ ንሕና ንካትዓሉ ዝኾነ ግን ኣብኡ መታን ግዜ ከይድወስድሲ እቶም ናይ ካልኦት መንተ ዝስማዕ ሽዑ ኣብቲ ናይ መጨረሻ እንተ ንገብሮ እቲ ዲቤት መሓሸ ይብላነ እቲ ግዜ እቶም ካልኦት ዕድል ውሃብቶም ክልተ ዕብይ መጨረሻ ዘለና ጠቕሊልና ሕቶታት ሒዝና ፀኒሕና ንካትዓሉ ይብል ሞ ከምኡ ዳ ሓይሸነታ እወ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ብሓፈሻ ናይ ኩሉ ቅቡል እዩ ዘሎ እቲ ዘይተመለሰ መጨረሻ ስለ እንድህስሶ ፀገም የብሉን አንተ እሺ او هلو كتتحيز هلو خون مالتي نقرن مسوز خيط خوي انا حجي حنتي تا زبلك اساس حونا قال هيوتي يسمعنا لعن حصر زبلسي بيتكنسي معرينا خي نخو
ከይኮኑ ዝብል ፍርሓት እሲ ይመጽእ እዩ ኣብ ሓደ ሓደ ኢልካና ብሓፈሻውን ንባዕላቶም ቤተ ክህነት እቶም ዝበዝሑ እውን ኣይርድእዎ ነቲ ቋንቋ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ እሞ ናብ ቤተ ክህነት ብዘይ ምፍላጥ ናይ ህዝቢ ምእመናን እዮም ሊቃውንቲ ዝኾኑ ዘለዉ ዝብል መደምደምታ ይህበና ዶ ሓደ ማለት ከምኡ ክንብል እውን ከገድደና እዩ ኣነ ኣብዚ ኣስቁርብ ከነማሓይሻ ምደለኹ ካልአይቲ ከዓ ምናልባት ምስ ኣብ ዝተሓልሲ ብኸመይ እሞ ክዓቢ እንደልዮ ዘለና ሕጂ ኣብ ቤተ ክህነት ተነቢቡ ዝዓቢ ኢልና ንሓስብ ተለና ተኮይና ቤተ ክህነት ን100 ዓመታት ዝኣክል ኣንቢባቶ እያኒ ንኩሉ ስንክሳር በሎ ነዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ዓመታት ተነቢቢ ናይ ሕጂ ናይ ትማሊ ኣቦና ወላ ናይ ፅባሕ ኣቦና ፀገምስ ኣይኮነን ግና ስቲል ግእዝ ሲ ናይ ኮሚኒኬሽን ሞድናቱ ካብ ዘጥፍእስ ነዊሕ ዓመታት እዩ ገይሩ ብጀካ ንኣገልግሎት ንምስጋና ጥራሕ እዩ ቤተ ክህነት ዝጥቀመሉ ነይሩ እምበር ናይ መረዳድእ ቋንቋስ ከይኮነስ ንኣማይት ዓመታት እዩ ፀኒሑ ስለዚ ሲ ብኸመይ እቲ ብምንባብ ብምቕፃል ጥራሕ ክዓቢ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ዝመፅእ ዘሎ ማለት ሲ የረጋግፀልና ድዩ ስለ ዘንበብናዮ ጥራሕስ ሂወትና ተዓቂብና ኣሎ ክንብል ንኽእል ዲና ማለት እያ የቕሬታ ተንውያ ድሓና ሓፅር ኣቢልካ ሃሳብ ግበርን እሞ ንኹላትና ይኮነና ድሓር ከዓ እታ ካልአይቲ ሕጂ ፅቡቅ ተረዲኣትን እታ ቀዳመይቲ ግን ብዙሕ ስታይ ገበረትን እታ ካልአይቲ ክምልሳ እንድሕሪ ኮይነ ተነቢቡ ጥራይ ዘይኮነ ኮርሳት ይወሃብ ኢለ ነይረ ኣጋጣሚ ሓደ ክልተ ቤተክርስትያናት እውን ኮርሳት ዝህባ እህልዋ ኮነያን እናበልኩ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ዲያቆን ባዕሉ እተን ዝገብረን ቅዳሴ ደን ዓቕሙ እሰን ሕጂ ኣብቲ ትምህርቲ ሰንበት ደን ገለ ብሓፂሩ ፕሮግራም ተካይዱ በቃ ንድሕሪ ኮርሳት ክወሃብ ጀሚሩ እንግሊሽ ተማሂርና ክሳብ 12 ክፍሊ ዝዘራረብ ኣለና ድዩ ኣብ ኤርትራ የለን ሓደ ክልቲኦም ብሓፂሩስ ዋላቲ ኣብ ድብፃሕ ድበፅሕ ትሪኦ ብቋንቋ ግን ኣማራፂ ምስኣንካ እቲአን ትፈልጠን ቋንቋታት ኣብ ካልእ ሃገር ዘየረዳድኣካ ዓዲ ምስከትካ ግን ኣጋጣጢምካ ይኹና ኢልካ ትዘራረበለን ኢኻ ትታኸሰለን ኢኻ ክሳብቲ ቋንቋ ናይቲ ዓዲ ትሕዝ ኮርሳት ድማ ኮሚታት እንድሕር ተዋሂቡ እዚ ማለት እዝዩ እዚ ማለት እዝዩ ልክዕ ከምዚ ቅኔ ክንቆፅር ከልና ድሕሪ ኣጋጣጥም ኣቢልና እቲ ካብ ትምፂና ኣጋጣጥም ኣቢልና ሓደ ዓስከሬን እንበሎ ወላ ዝኾነ ሂወት ዘይነበሮን ገለ ሰሪሕና ናብ ሓደ ህያው ንቕይሮ ልክዕ ድማ ከምዚ ኮርሳት ገለ ነገራት እንድሕር ተፈጢሩ ዘይዓብየሉ ምክንያት የለን ክብል እፈቱ እታ ቀዳመይቲ ግን ኣይተረዳእትን እንዲ በኩሉ ሓወይ ዳንታ ማዕሬና ከይኮኑ ይፈርሕዮም ቤተ ክህነት ስለ ዝበልካ እወ ማዕሬና ከይኮኑ እወ ምክንያቱ እንታይ ግዲ እሞከም ዝፈርሑ ተኮይኖም ቤት ክህነት ኣይርድእዎን ማዕሬና ከይኮኑ ከዓ ይፈርሑ ዝብሉ ተኮይኖም ቤት ክህነት ሲ ሊቃውንቲ ንብልስ ስለዚስ ብሕምቀት ናይቶም ምእመናን እዮም ከምዛ ኣብ ዓዲ ዕውራት ንብሎሲ ብከምኡ ድዮም ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ክንብል ኢና ማለት እዩ ብኸመይ ከነረዳ ኢና ንሳ ሓደ ዘይፈልጥ ሰብ ከፍል ተረዲኣ ኣለኻ ሕጂ ንኣብነት ኣንሕና ነንሕድሕድና ከማን እኳ ግእዝ ከንብብ ከሎ ሓደ ክትሪኦ ከለኻስ ክሳብ ህዝቢ ድርኤና ንስሕቕ ኢና ኣብ ገሊኡ ትርኢኻ እዚ ሕጂ እቲ ዝፈልጥ ሰብ ኣይስሕቕን እዩ ገርመኩም ወላ ዝፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ ብውሽጡ ሓዚኑ ጥራይ ክሳይ ትገብር ሰኣን ክስታይ ዋይ ገለ እናበለ ብውሽጢ ትቁዝም እምበር ኣንተ ከምዚ እናበለ ክስታይ ይገብርን እዩ እዚ ልክዕ ከምቲ ፍረ ዘለዎ ገረብ ድንን ዝብል ፍረ ዘይብሉ ድማ ትኽ ዝብል ልክዕ ከምዚ እቲ ዝፈልጥ ዝተማሃረ ካብ ህዝቢ ይኹን ገለ ክሳይ ትገብር ሓደ የነታ ነይሩሲ ንሓደ ካህን እናንበበ የነብብ እሞ እቲ ካህን እቲ የነታ ከዓ እናመለሰ ቤተክርስትያን ከንብብ ከሎ ይጎንሖ ነይሩ ከምዚአ ኣውርዶ ኣልዕሎ እናበሉ ርብሽ ምሰበልዎ እሞ ከዓ ሰበይቱ ከዓ ነቲ ካህን ካብቲ ጥቕዖም እያ ትቆውም ነይራ ድሕሪኡ መወዳእታ እቲ ካህን ኦይ መፍተ ሰበይተይ በቃ ብሰበይተይ ከድፍረኒ ዝየነታ እዚ ገለ ክገብር ኣለኒ ኢሉ መወዳእታ ክመሃር ክፈልጥ ክንዝፅዕር በትሪ ሒዙ መፅኡ ከምዘ ናይ ፖሊስ ሓፃር በትሪ ኣብዚ ውሽጡ ስታይ ገይርዋ ድሕሪኡ በቃ የነታ ክመልስ እቲ ከንብብ ምጀመረ ክመልስ ኣቕልቅል ኣቢሉሉ እታ በትሪ ርእይዎ ጎበዝ ካህን ጥሩ ከምዚ እዩ ካህን ቀፅል ንፉዕ ጥራይ ዝብሎ ምክንያቱ ወላ እናሰበሮ ምክንያቱ እታ በትሪ ርእይዎ ሕጂ ስባ ሓፂሩ እንታይ ክብል ደልየ ብሓፈሻ ዝፈልጥ ሰብ
ኣይክሳይ ገብረካን እዩ ህዝቢ ወላ ፈሊጡ ተረዲኡ እቲ ዝምልከቶ ተዘይኮን ዘይምልከቶ ክሳይ ገብርን እዩ ምክንያቱ ዘለዎ ቦታ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ከምኡ ክሳይ ገብርን እዩ ወላ ሓንቲ ውሽጡ ከማን ክሳይ ዝገብር ኮይኑ ስማዕ ዘይፈልጥ ራዩ ነታ ንእሽተይ ዝፈለጣ ብዙሕ ክሳይ ክገብራ ከላ ዕላ ከተዓባብያ ዝፍትን እጅስ ብሓፈሻ ክፈልጥ ክመሃር ኩሉ ብሓፂሩ እብላና ማለት እዩ ከይንዋሓልኩም ቅሬታ ይበል ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ሕጂ ናብቶም ዝተረፉ ከዓ ንቐፅል ኣብ መጨረሻ ከዓ ድምዳሜ ንገብር ናይ ኩሉ ማሕበር ማለት እዩ ኣጀማምሮ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ምስጢር ኣለኸ ዶ ቀፅል